doon na kay ipaambit ka ninyo, kay doon ako gisaa dito sa Discovering Spirituality, nga mo-share ko sa usa ka experience sa usa ka asawa kung giun sa pag-handle ang problema nga walay away, walay panagbangi, walay lalisay, walay sinumbatay, walay away nga nahitabo. Nya manghinaot ko nga kini makuha ang pagtulunan gyud sa mga asawa, labi na katong mga bana nga mahilig sa mga suga nga magpidok-pidok. Mostly ra ba ani kani mga naa sa mga clerical jobs tungod kay grabe man ang stress ug mao na ilahang outlet. Ipahuom na ko sa maong ebanghelyo karon today nga mao ang asin, mao ang kahayag. Siya ang asawa nagpuyo siya unsaon nga mahimong asin diha sa iyang pamilya, malasahan nga magpadayon gihapon ang pamilya nga dili magkaaway, dili magkabangi, dili makitaan sa mga anak nga nanagdagko na ang mga tingog. Ikaduha, nahimo sa siyang kahayag nga to si ang bana tungod kay padulong naman nga nangit-ngitan ang iyahang bana ug nalamdagan ug nahimo siyang kahayag nga to sa iyahang bana. Akong sugdan sa usa ka kasinatian ingon siya. Kani siya nga asawa sexy, gwapa, unya anang naara gid sa balay ba, full-time ra gid siya nga ma'am. Nya ang iyahang bana usa ka branch manager sa usa ka sikat nga bangko. Nya na-assign sa Jinsan sa General Santos City, nya Davao City sila. Then sa primero rong semana mauli pa iyang bana, mga 3 ka bulan kada semana mauli. Sa dihang niabot na kuno og tunga sa tuig, every 15 days na lang kuno mauli. Hantod nga niabot na gyud nga more than na gyud 6 months nga ang iyahang bana mauli na lang once a month. So nahitabo to nga experience niya, nagpaabot ra gid siya. Karon kaduna may nanawag niya usa ka staff sa iyahang bana. Nya giingnan siya nga ma'am, kanang ari ako diri sa Jinsan ma'am, ari diri si sir, mauni nga oras, nya mauna siya nga establishment, nya maupod ni ang oras iyang ilakaw. So tuod man ni lupad dayon siya dito Jinsan. So sakto gyud perfectly ang information. Maugid ang oras isulod, maong oras igawas. So dito naglingkod na ang asawa, gatan-aw siya, kita na niya iyang bana nga nisulod, nilingkod, hinana niya asa nga table maglingkuran ang iyang bana, tanan gihatag nga information. So pagkahuman, maujud nga oras, nilakaw ang bana niya, lakaw sad siya. So pag abot nga Davao City, iyang gitawagan iyang bana pagkaugma, siyahan, ano sa ka mauli diri sa ato? Nya niingon ang bana, sige karong Birnes mauli na kuhan. Insya sige. So nagandam dayon ang asawa, no, iyahang gipaon niya ang aircon, iyang gipabugnawan, gibutangan newspaper, gibutangan og kanang chinilas, ilisan, ana. So pag abot siyang bana, iya dihang gitunulan sa iyahang ilisan, sa iyahang chinilas niya, iyang giinglanhan. Dinhira ka ha, kanang tanaw lag TV ha niya, di anyos o pag gusto ka. So lingkod-lingkod kuno iyahang bana na dito di sa pikas kwarto, iyang giingnan iyahang mga anak, mga bata. Kanang pangaon mo sayo ha, panihapon mo. Siya nga naman mi, sige lang pangaon mo sayo. Dali niya, pagkahuman ninyo panihapon, tago mo sa kwarto ha, anhara mo diha. Dili mo manggawas, kay doon na mi istoryahan ni daddy ninyo. So naay pagkaon diha, naay timo, naay mainom, diha ra mo pananaw mo TV ha. So niingon mga bata, okay mi. So pag kumagkaon, dito na tudo oras sila sa kwarto, wag naggawas sa iyang duha ka anak. So pagka alas 7 na, niingon siya sa iyahang banahan, mga onata. Nya, nigawas ko no dayon ang iyahang bana. Nya, kurat ang iyang bana, kay once a month na lang gud siya gud mauli. So paggawas niya siya, nangaon sa atong suga, ngit-ngit lagi. Siya, dali ra gud padayon lang diri sa atong kananan. So nagkarap-karap ang laki. Nga sige pangutana,
Nangaunsa day atong mga suga dinhi sa wana, nangapunder na itananhan. Ingon day nang asawa, sige lang gud padayon lang. Sulod lang diri-diris kan anan dali. Siya nga, unya, nganong kan nagkandila naman lagi ka dirihan. Hasta ni kan anan, wala na gitay suga. Ingon ang asawa, sige lang gud, sulod lang, sulod, unya lingkod. So misulod ang banas kan anan, nya dilingkod. Nya pagtaod-taod ni gawas ang babae, gatago luyo sa refrigerator. Pagkakita sa bana, nagsige siya pasiplat, unya muduko. Pasiplat siya ang asawa niya, duko. Nya ingon ang asawa, sige nahan, mga unta. Siya nga, di ba mao ni imong paborito, gilutuan lagi kaspina ka paborito ni mong sudan. Sige nahan, kaon ang ngaon sila niya. Ang bana daw, igo rin ko na mudoko niya. Tanaw niya, niya mudoko. Pasiplat rin daw niya, niyang giatbangan. Sa paghuman sa kaon, nibarog ang asawa, gikuha ang plato si ang bana, niya gipulihan og mainom. Karon kay, di man siya in town anad. So, nakig-inom siya si ang bana, giatbangan niya, inom sila, Red Horse. Karon kay, narimtoy man ang babae, pag hurot sa tulo ka botilya, kadi lagi anad. So, ang iya kunong bana, sigig inom niya. Sigig tanaw niya, duko. Niya, tanaw niya, duko. Niya, nibarog ng babae. Nga narintoy naman siya. Barog ang babae. Niya, iyang gituyok-tuyokan iyang bana. Gigunit-gunitan ang tangkugo. Gigunit-gunitan ang naong. Gihapuhap iyang naong. Tanang-tanan nga nakita sa asawa dito sulod sa bar. Iya yung gisunod. Gikan sa iyang sinina, gikan sa iyang sandal, abot sa iyang buhok, tanan gud ihag yang gisunod niya. Iya kuno asawa, iyang bana igoro kuno pasiplat niya duko, pasiplat duko. Ni iyang gigunitan kuno ang nang siya, come on. Kana di ba mao man ni gusto nimo? Ojo daw ang bana duko ra jud kuno, niya ang pasiplat duko niya karon kay nahubog naman jud ang babay. Niya ni ana ang iyang bana nga. Manulod na ta dito sa kwarto na. Niya arog mag-ilis. Niya na siya niya mauto kay kubog na laging babay. So ang laki mo nagkubo siyang sandal nga hikot-hikot kay hasta man ang gisuot, iya man gisunod. So mauto nga sudto sila sa kwarto, natulog. Pagkaugma daw, wala gito na istorya. Ingon siya. Wala man mangutana ang bana nga nganong naingon ato ka. Diin makakakaton. Wala jud kuno hilom ra jud kuno ang laki. Wala po siya pud musumbat si ang bana nga pirmi di ay ka didto. Naa di ay ka didto. Mao ni nga oras nga wala jud siya tanan nga murag wa siya nadunggan. Murag walay nagpahibalo niya. Basta kato yara kang gihimo. Nya niingon siya, gikan baya ato sister no kanang wala man mi nag-istorya, wala gyud tanan. Niundang na siya suod sa bar. Nakahibalo na ko kay kada Birnis sa gabi mo uli naman siya sa amoa. Niundang na gid siya sister. So nindot ba iyang kasinatian kay wala gid in town siya makiglalis, makigaway. Nya pagsunod na sad kay naundang naman sa bar ang iyahang bana, lain na pong gikalingawan paghuman sa mga pipila ka bulan. Mulakaw na sad kuno inig ka Domingo, Sabado sa hapon ana nya madomingo nya dugay mo uli. Sa asa man niya, doon na siya nakasulti niya nga, ma'am, adto man na siya dito sa pikas nga kuan, kanang lungsod. Mamusil og langgam. Nagpalit sa siya kumbatsyon, palit sa siya pamusil sa langgam, palit sa siya kuan, mga gamit. Karon dito siya sa kuan, lasang. Inig pabuto daw sa iyang bana. Siya po pabuto. Niya, kadakuan niya, tubagon gid niya. Hangtod, iyahan ang namatik dan ug asa dapit yang bana. Karon sa sige ni pabuto ang bana. Nagkasugat gid sila sus iyahang man daing asawa gatuo man siya og iyahang barkada mo'y namusil. Iyahang man daing asawa so niundang na gid ang bana mo to ni puyo siya sa balay kay unsay iyahang bisyo tubangan mas asawa. Kay iningon man ang asawa kay ngano kanang sila ray kamao. So gusto ko makigbarkada niya kung mao magani na mamusil siya kalasangan, mamusil sad ko. Kung moinom magani siya mo ato siya bar, moinom sad ko. So mo na nakatawa ko nga nahimuot sa iya. But then it's really true. Kana bang
kung managtiayon mo, dili lang mo ingon na married couple, but also the best of friends. Nga naagid ang panag-amiguhay. Apan lang, dili gid maayo nga tagaw-tawa na to pirmi ang partner. Kay kanang mga lalaki, din sila gusto mga babaeng tagaw-tawan. Sama ni ining akong amiga, nakaingon ko nga nindot ang iyahang experience. Tungod kay wala man niya gisumbat, wala sila nagkalalis, apan iya lang gi-perform. So, makita na to nga naningkamot siya nga ma-win back niya ang iyahang bana aron dili mapunta sa lain. Kay naabe sila mga anak. So, hinaot mga asawa, nakakat-on mo sa maong kasinatian sa akong amiga aron mahimo mong asin o kahayag diha sa inyong pamilya. God bless and see you in heaven someday.